So, may ngapon guys, paibalo lang ni guys katong Albert Panal po sa YouTube. Ako lang nigipon Albert Pre-Ride, Albert Panal Pre-Ride guys. Oh my God! Tinga to guys na guys. Ay mo katinga na kung sabaga akong giponan lang akong kuan. Katong wala pa ka nakaibaluan ni. So, karon nang ko nag-iris guys. So, inauto na di mo mawa nako guys. So, daghang kayo salamat guys. So i-search lang niyo Albert Panal Pre-Ride. So, makita niyo nga to guys. So, wala sa daghang kayo salamat o ginauto ta na magpadayon na guys atong gibuhat guys. So, salamat kayo. O ayaw mo kalimot guys sa pag-subscribe po sa atong YouTube channel po. So, salamat kay guys. So, daghang salamat. Bye-bye. Guys, karon mangita tag malibre guys. So, mangita ta guys. Bisag udo mingaw karon. So, mangita ta si bye-bye guys. Yeah. Oh, kana. Kana ba dito kami ha? So muna guys, salamat kayo sa diwala sa share guys. So nasakyan kita. So bye bye guys. So makita kayo ni sir karong gabi sa YouTube. Salamat kayo sir. Daplisan ako sir. Salamat kayo sir. Oh. Panal. Sige. Salamat kayo sir. So mo ni guys, mangita taglain dire guys. So daghang salamat guys. Bye-bye. Karon sa tod guys. So bye-bye. Guys, wala kita isa ra ka buka tong pasahero guys. So wala kita laing nakuha guys. So bye-bye. Mangita tang ari unahan guys. Okay guys, nasakyan kita guys. Salamat kayo sa pagsalig ni sir. Salamat kayo sir. Diretso lang sa sir. Asan yung makita sir? Pwede ra kamo para ini. Oh, sige. Oh. Katong konsept nga na to, Ah, Albert
Albert Panal. Panal, Oh, sige, tanan free ako. ride. YouTube ba na? Oh, YouTube sir. Sige, tanan Dapat sa ako. Facebook sir. Sige, tanan ako. Salamat kayo sir. So mo ni guys, mangitan na po tag malibre na to guys. So daghang salamat guys. Oh my God! Sa pangalan mo sir? Sir Luis. Mo ni guys, salamat kayo sir. Salamat sir. Sir, free ride ka, asa ka? Joking. Ha? Joking. Madali. Sir, Albert Panal sa YouTube. Albert Panal free ride. So makita niyo nato ni atong vlog. So, ini free ride daw, 120. Oh, so salamat kayo sir. Morning guys, salamat kayo ni sir guys sa tiwala guys. So bye bye. Salamat kayo ni sir. So pwede na kamo para ini sir kung wala ko'y pasero. So wala ni free ride ko kita ini. So mali guys so. So muna guys, salamat kayo guys. Sa tiwala ko. So bye bye. I can't remember where we met. Makita niyo mo dito atong free ride. Search lang Albert Panal. Another Nasa meaning sa is Facebook. flying round. O sa baga ako na yung vlog. So ba Told me kita karong that gabi it's ini? code free. Asa na yung isa ka? I wanna touch everything. So salamat kay mama. Sige, thank you. Amo na guys, mangita tag balibre dire guys. Butag ni guys, kasi na bang layo guys, so walay vulcanizing. So naplata na sa ko guys. Oh. So flat ni sa kayo guys, so wag hangin. Oh my So dagan salamat guys, kunin ko yun. Uy. Kapuyag handos ini oy. Kasi para bang layo guys. So wala kita mahimo ini guys, kundi ihandos lang. So muna guys sa kambol ka na ising dapita guys. What the fuck? Domingo ra baron. Oh my God! Wow! Uy, kapuya guys. So dire lang kutob guys. Mangita tag. Dire lang kutob guys, kay lubat na sa ko guys. So dagan salamat. At inaton ta guys na di sila malimot sa pag-subscribe ning atong YouTube channel guys. So dagan salamat guys. So inaton ta na kutas. Amo na ni. Oh my God! Salamat guys, bye-bye. Guys, so salamat kayo guys at inotunta guys kung muagi sa inyo guys ang kuang guys ang atong free ride po. I-search na lang Albert Panal free ride. So serbisyo publiko lang ta guys. So dagan salamat. Oh my God! Labi na sa katong kanina. So dagan kay salamat na misalig po. So dagan salamat guys, bye bye.